हाइनाय सालो पञ्चायत रग बाजेट तियार खालामजागोन ताई अ बाजेट न रगै लुकुरकनि बागै हामख्रायनि वानसुकतां नाजागोन तिनि आगरतलनि एडिनगरनि ग्राम स्वराज भवन जुगालिजाक लुकुरकनि वानसुकतां आवै मुंगै सालसानि वार्कशप चेंगै अबाहायनो साका पञ्चायत मन्त्री किशोर बर्मन ब साका पञ्चायत बेरेमनि लुका दंसं ताई सेबुरकनो फोरोंमुरना बागै अबहाय वार्कशपनि याप्रि रमजाखा अबनि सिगां पञ्चायत बेरेमनि सेबुरकनो फोरोंमुरनानि नाहरै पञ्चायत राज ट्रेनिं सेन्टर डिपिआरसि नकनि हलंथं काइखे पञ्चायत मन्त्री ब साका पञ्चायत बेरेम हाफानि तांबतंनि सेब तुनसाय रनानि नाहरै अ बिसियो इ पञ्चायत तियार खालामजाखा पान्दानि याफंग हास्ते विधानसभानि स्पिकार थै थांजाक बिश्वबन्धु सेन्न मुजोख्लै सदै काइसा सिरिं तंजाखा पान्दाव एमएलए प्रमोद रियां हास्तेनि काइचार हांखनि जिल्ला कासपक्रानो खबै कुबुन जुदा जुदा पञ्चायतनि लुका दंसं तंबायमानि সেখানে বাজেট হবে এবং সবশেষে আমাদের যে পঞ্চায়েত দপ্তর পরিচালনার ক্ষেত্রে সারা ত্রিপুরাতে আমাদের যে উন্নয়নমূলক গ্রামীণ স্তরের প্ল্যানগুলো থাকবে সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতটা বাজেটের প্রয়োজন সেটা যাতে আমরা সরকারের সামনে রাখতে পারি সেই অনুসারে একটা পরিকল্পনা মাফিক যাতে আমরা কাজ করতে পারি এবং যে পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন যেটা অনেক সময় বাজেটের ঘাটতির কারণে পরিকল্পনা এবং বাজেট দুটোর মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকার ফলে আমরা সেটার সঠিক বাস্তবায়ন এর আগে আমরা করতে পারতাম না তো সেটার যাতে না থাকে তার জন্য আমরা প্রথম এই প্রক্রিয়া শুরু করেছি।